Hello friends, itu gari for sale te ase. Elite i20 Magna NL07. Documents to pura clear ase. Price to 3,05,000. Last time we post crochet olivi itu bar all of emergency hoise etu karne. Last time di itu gari la seat to silai kena thaka nai. Itu recently kali pora he silai kena aise. Itu interior. Itu mat bhi ase. Eta dolai kena na dry kor kena ase. Fully power window ase. Charta bhi. गाड़ी तो सही तो इंजिन पार्ट भी अलग दिखाई दी वो प्राइस तो अब मॉडल तो 2015 लगा से दे ये तो एलॉयस है एलॉयस ना ये तो एस्टा Elite i20 Extra 2015 model. Price to 3,05,000. Ita to AC heater aro power window sob chili ase power brake power steering. Itu engine part. Apron भी को crack single hairline तक भी crack नहीं पूरा fresh है apron भी की को इन्हें hairline crack भी एक को नहीं दे पूरा company पेन गाड़ी तो पूरा company पेन আছে तो आमी स्क्रीन टे नंबर দিব কোনবা ইন্টারেস্টেড থাকছি কলে আমি কে কল করবি প্রাইস তো নেগোশিয়েবল হবো এটো কারণে চিন্তা না করিবি ইন্টারেস্টেড আছে কলে ডাইরেক্টলি মইকে ফোন করবি কোকে না এটো জানাই দি আছে।